अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक की ज़ात आप लोगों को इसी तरह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। अ, पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद और हमेशा ज़िंदाबाद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक भी शेयर करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। यूथी और मोदिये जो है ना, उनको ये तकलीफ पहुँचती रहनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में कोई अच्छी खबर हो तो उनको तकलीफ होती है। हिंदुस्तान तो फिर आपको पता ही है, मतलब बी टीम है, तो चीज़ें आप समझते ही हैं। अच्छा, इस वक़्त जो गंडापुर साहब है ना, उनकी फुल बैंड बजी हुई है, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि आने वाले दिनों में उनकी छुट्टी होने वाली है, बल्कि वो छुट्टी के काफ़ी हद तक करीब पहुँचे हुए हैं। हालात ही कुछ ऐसे हैं, कल गंडापुर ने रियासत को जो धमकियाँ की लगाई, चैलेंज किया कि मेरी हुकूमत ख़त्म करके दिखाओ। असल में ये फ्रस्ट्रेशन थी। आपको पता है, जब इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम इत्मीनाद आने वाली थी, तो वो भी कुछ इस तरह की हरकतें किया करता था, वो भी कुछ इस तरह की धमकियाँ लगाया करता था। और इस फ्रस्ट्रेशन की बड़ी वजह ये थी कि कल एक अहम मीटिंग हुई, जिसमें को पता चल गया कि जनाब जो है ना, वो अब 9-2-11 होने वाले हैं और उनके जो कैदी 804 हैं, उनकी तरह उनको भी वहाँ से भगाया जाने का पूरा इंतज़ाम किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तख्ता उलटने की खबरों के दरमियान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी, अवामी नेशनल पार्टी एएनपी के सरबराह सेनेटर एमल वली खान से अहम तरीन मुलाकातें हुई हैं। अब बुध को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात हुई, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म को दरियाए स्वात में पेश आने वाले वाक़े में ब्रीफिंग दी गई। मुलाकात में वफाकी अमीर मुकाम राणा मुबशर इकबाल, राणा सनाउल्लाह और अब्दुर्रहमान कांजू भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतल्लिका अदारों को स्वात जैसे वाक़यात के तदराक के लिए इस्ताद बढ़ाने की हदायत की। एलामिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म और गवर्नर केपी में मुलाकात की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। मुलाकात के बाद गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि अपोजिशन के पास एक रुकन भी ज़्यादा हो तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तब्दील करना इसका हक है। इसमें कोई साजिश वाली बात नहीं है और ये बात बिल्कुल ठीक भी है। देखें, तहरीक अदम इत्मीनाद इसी बात का नाम है कि जब हुक्मरान जमात पर जो उनके साथ अवामी नुमाइंदे हैं, उनका एतमाद ना रहे और उनको लगे कि जो हुक्मरान जमात है या हुक्मरान जो इस हुक्मरानी कर रहे हैं, वो अवाम के मफाद के लिए कम और अपने मफाद के लिए ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो फिर उनको तब्दील करना हक है, अवामी नुमाइंदे हैं और ये हक जो है आइन ने दिया है। ये कोई गलत बात नहीं है। इससे पहले एक ही दफ़ा तहरीक अदम इत्मीनाद कामयाब हुई है और वो इमरान खान साहब के जो है वो खिलाफ कामयाब हुई है, वरना उससे पहले कभी कोई तहरीक इत्मीनाद कामयाब नहीं हुई। हम लोग अपने बचपन में, स्कूल दौर में, कॉलेज दौर में 90 की दहाई में जो है वो 90 की दहाई में तो खैर हम कॉलेज में आ गए थे, लेकिन उस दौर में हम लोग देखते रहे कि उस वक़्त भी तहरीक अदम इत्मीनाद की बातें हुआ करती थी। मुझे याद है अच्छी भला, अखबार पढ़ने का बचपन से शौक था। मैं तीसरी चौथी क्लास में भी अखबार पढ़ता था। बच्चों की जो मैगज़ीन है वो पढ़ते थे, तो अखबार सुबह डेली रूटीन में पढ़ते थे और फिर जब कॉलेज आए, तो कॉलेज उठ के ब्रश करते नीचे जाते थे, तो वो आपको पता है, जैसे ही हॉस्टल में अंदर एंटर होते हैं तो वहाँ पर वो अखबार लगे होते थे, सारे स्टूडेंट वहाँ पे अखबार पढ़ रहे होते थे। तो ये चीज़ें शुरू से देख रहे हैं कि वहाँ पर कभी भी कोई कामयाब नहीं हुई, तो अब ये दूसरी तहरीक अदम इत्मीनाद है, वो कामयाब होने जा रही है। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, अवामी नेशनल पार्टी के सदर एमल वली खान की भी मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में भी मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वफाकी वज़रा, वज़ीर मुमलकत बराए पावर डिवीज़न, वज़ीर-ए-आज़म के मशीर भाई, सियासी अमूर और मुआवन ख़ुसूसी सियासी अमूर भी मुलाकात में शामिल थे। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली मीन गंडापुर ने कहा था कि जितना ज़ोर लगा लें, आईनी तरीके से हुकूमत नहीं गिरा सकते और मैं इन तमाम अदारों और रियासत को चैलेंज करता हूँ, अगर हुकूमत गिरा दी तो सियासत छोड़ दूँगा। ज़ाहिर है फिर सियासत छोड़नी पड़ेगी। जितना पैसा अली अमीन गंडा और उनके भाई फैसल जो गंडापुर है, उन्होंने कमा लिया, ये उनके वालिद साहब से लेकर दादा पता नहीं कितने होंगे, लेकिन ये जो इन्होंने अन्य डाली हुई है ना, या इस वक़्त जो पैसा कमाया जा रहा है, बल्कि गंडापुर साहब तो वज़ीर आला है, वहाँ पे जो एमपी है वो एक एमपी नहीं मान है। अब ये स्वात वाले एमपी है जो कि बताया जाता है कि अताई डॉक्टर हैं, वो नहीं सँभाले जा रहे, उनकी पूरे का पूरा ख़ानदान जो है वो अमेरिका में जाके बैठा हुआ है। तो छोड़नी है सियासत, फिर आपने सियासत क्या करनी है? और इधर जिस हेलीकॉप्टर से स्वात में सियाहों को बचा सकते थे, इसमें भी करप्शन के अंबार लगे हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हेलीकॉप्टर की मरम्मत में 37 करोड़ की माली बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं।
آڈٹ حکام نے اس معاملے پر 2 مرتبہ محکمے کو وضاحت کے لیے خط ارسال کیے ہیں، تاہم کوئی جواب نہیں آیا۔ آڈٹ رپورٹ میں محکمے کی خاموشی غیر شفاف عمل کو سنگین بد انتظامی قرار دیتے ہوئے تحقیقات کی سفارش کی گئی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ معاملہ نیب یا دیگر تحقیقاتی اداروں کو بھیجنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ آڈٹ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مالی سال 2023-24 کے دوران ہیلی کاپٹر کی مرمت اور اسپیئر پارٹ کی خریداری کے لیے 37 کروڑ روپے خرچ ہوئے، جن میں باضابطیوں کے سنگین خلاف ورزی کی گئی ہے، اور آرڈر رپورٹ کے مطابق یہ اخراجات اسٹیبلشمنٹ اور ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کے تحت کیے گئے اور متعلقہ ٹرینڈنگ میں قوات و ذات کی کوئی پاسداری نہیں کی گئی۔ وہ پہلے کیڑی کی جاتی ہے کہ کے حکم، یہی تو بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ وہاں پر جو اس وقت گنڈا پور صاحب جو انہوں نے گیم ڈالی ہوئی ہے، جو کرپشن کے انبار لگائے ہوئے ہیں، اب وہ جتنا بھی طول دیں گے نا اس حکومت کو، صرف اور صرف لپیٹنے کے لیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لپیٹ سکے، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی جب بات ہو رہی تھی نا، یہ ہیلی کاپٹر کی بات ہو رہی ہے اور وہاں پہ سوات میں جانیں ضائع ہونے کی بات ہو رہی ہے، دکھ اور تکلیف والا لمحہ ہے جب وہ آپ کے سامنے وہ سین آتے ہیں، جب آپ کے سامنے وہ آپ ٹویٹ کرتے ہیں یا سامنے سے سکرول کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ویڈیو سامنے آیا جس میں وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کسی مدد کی اور ان کو کوئی مدد نہیں پہنچتی، اور وہ ایک ایک کر کے تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ میں اس حادثے کو شہادت ہی کہوں گا۔ لیکن دوسری طرف کل دیکھا آپ نے پنجاب کی حدود میں ایک ریسکیو آپریشن دیکھا ہوگا آپ نے، اس ریسکیو آپریشن میں کیسے 1122 کی ٹیم نے ایک دریا جو بڑا کہ میرے خیال میں بہت تیز پانی تھا، اور اس کے پلر کے ساتھ، پل کے پلر کے ساتھ جو آدمی جو لٹکا ہوا تھا، اس کو کیسے بچایا ہے کہ پہلے تو وہ وہاں پر پہنچے ہیں ٹائم پر، سب سے بڑی بات ہے۔ اب ظاہر ہے جب کسی نے دیکھا ہوگا، مدد کے لیے فون کیا ہوگا تو 112 پہنچیے، پہلے انہوں نے وہاں پہ اس تک ٹیوب پہنچائی ہے، اوپر سے ٹیوب نیچے پھینکی ہے، اور جب ٹیوب نیچے پھینکی ہے تو تاکہ اگر وہ خدا نہ کرے اس کی گرفت اگر جو ہے وہ کمزور پڑ بھی جائے تو وہ ٹیوب جو ہے اس کے پاس ہو تو وہ کم از کم ڈوبے گا نہیں جب تک اس ٹیوب میں ہوگا۔ پھر اس کے بعد ریسکیو کی ٹیم کے لوگ نیچے گئے ہیں اور رسیوں کے ذریعے نیچے گئے ہیں اور اس کو کھینچ کر اوپر لایا گیا ہے۔ یہ بھی اسی ملک کا واقعہ ہے اور سوات والا بھی اسی ملک کا واقعہ ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، ایک واقعہ ہوتا ہے خیبر پختونخوا میں، جہاں پہ ہمارے بھائی اکثر ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں ان سے جب کہا جائے کہ بھائی پنجابی جو ہے وہ اگر آپ کے ہاں سیر سپاٹا کرنے آتے ہیں، اپنے لاکھوں روپے آپ کے صوبے میں خرچ کر کے جاتے ہیں تو ان کی جان کی حفاظت بھی آپ کی ذمہ داری ہے، تو پھر اس بات پہ وہ غصہ کر جاتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اگر پنجاب میں ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پنجاب کی انتظامیہ الرٹ ہوتی ہے اور ایک جان بچانے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ جان بچائی گئی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ فرق ہے، اور یہ فرق پھر حکمرانوں کا ہی ہے۔ اس پہ حکمرانوں کی جو ہے وہ نیت کا فرق ہے، کام کرنے کا فرق ہے، اور افسر شاہی کا بھی فرق ہے۔ کوئی پوچھنے والا ہو نا اوپر سر پہ تو نیچے افسر شاہی جو ہے وہ خود بخود ہی کام کرتی ہے۔ ادھر فیلڈ مارشل کے دورے کے بعد ایک اور اہم ترین دورہ ہوا ہے، اور یہ دورہ ثابت کرتا ہے کہ ہماری ایئر فورس نے بھارت کو نانی یاد کرا دی تھی، جس دوران بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر امریکہ میں موجود تھے، پاکستان کے خلاف بیان لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی دوران ہمارا فضا کا شاہین ایئر چیف بھی جو ہے وہ امریکہ میں موجود تھا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق گزشتہ ایک دہائی سے زائد عرصے میں کسی پاکستانی ایئر چیف کا یہ پہلا دورہ ہے امریکہ کا۔ ISPR نے بتایا کہ ایئر چیف نے دورے کے دوران امریکی عسکری قیادت سے اعلیٰ سطح کی ملاقاتیں کی، جن میں علاقائی اور عالمی سلامتی متعلق اہم تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایئر چیف نے پینٹاگون میں امریکی سیکرٹری آف دی ایئر فورس انٹرنیشنل افیئرز سے ملاقات کی۔ اس کے علاوہ ایئر چیف نے امریکی فضائیہ کے چیف آف سٹاف سے بھی ملاقات کی، جس میں دو طرفہ عسکری تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں مشترکہ تربیت اور ٹیکنالوجی کے تبادلے سے امکانات پر بھی تفصیلی بات چیت ہوئی، جبکہ ایئر چیف نے امریکہ اور پاکستان کے درمیان طریحی اور کثیر الجہتی تعلقات پر روشنی ڈالی اور دونوں فضائی افواج کے درمیان تربیت اور روابط کو فروغ دینے کا عزم کا ادا کیا گیا۔ خود دیکھ لیں کہ کیسے ہر دن گزرتے دن کے ساتھ آپ کے شاہین جو ہیں، اور یہ پہلا دورہ ہے پچھلے ایک عرصہ دراز سے، اور اس وقت جو میں آپ کو بتاؤں یہ دوسری جنگ ہے جس میں جو آپ کی ایئر فورس ہے اس کا جو کردار ہے وہ اب آپ کو نظر آیا ہے، اور آنے والے 5 7 10 سال جو ہے یہ کردار مزید تگڑا ہوگا، کیونکہ اب جو جنگ ہے نا وہ خیر یہ آپ نے عراق میں بھی دیکھا تھا، افغانستان میں بھی دیکھا تھا، امریکن نیچے نہیں اترے تھے، لیکن اب جو جنگ ہے نا خدا نہ کرے جو لگتی ہے تو اس میں سارا کمال ایئر فورس کا ہی ہے۔ آپ کو ایئر فورس کے سر پر ہی جنگ جیتنی ہے، اور پھر ساتھ میں جو ایئر فورس کا وہ شعبہ ہے جس نے مطلب انڈیا کو اندھا کر دیا تھا، ان کا سب کچھ سادے لفظوں میں ہیک کر لیا تھا، وہ جو شعبے ہے نا وہ جنگ انہی کی ہے۔ آپ گراؤنڈ پہ تو تب اتریں گے جب آپ نے اوپر سے ہر شے ملیا میٹ کر دی ہوگی۔ ایک اور اجلاس ہوا ہے جی
गंडापुर साहब जो है ना वो पार्टी का इजलास जो हुआ है जिसमें गंडापुर साहब ने कल कॉन्फ्रेंस की है, उसके अंदर की भी कुछ मतलब अंदर की भी कुछ चीज़ें हैं जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो उस पर काफ़ी लोग बरसे भी हैं। शाहिद खटक साहब जो हैं उन्होंने बाकायदा तौर पे कहा कि मैं अली अमीन गंडापुर का मुलाज़िम नहीं हूँ और ना ही मैं अली अमीन गंडापुर के घर से खाता हूँ, जो मैं इसकी बातें सुनूँगा। हमें इतना बताया जाए कि इमरान खान के हदायत के बावजूद आपने बजट कैसे पास कर लिया है। और उसके बाद वहाँ पर अली मोहम्मद खान साहब जो हैं, उन्होंने वहाँ पर पंजाब को काफ़ी आड़े हाथों लिया कि हमने बड़ी तहरीकें चला रही हैं, पंजाब वाले बाहर नहीं निकलने चाहिए, तो पंजाब वालों को बाहर निकलना चाहिए। फिर वहाँ पे पंजाब के एक एमएनए ने कहा कि आप मुँह संभाल कर बात करें, आप हम पर ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। अगर आप लोगों ने यहाँ पे कोई तहरीकें चलाई होती, तो वो हमें नज़र आती है और उसके अगर आप इमरान खान को रहा करा लेते कि सिर्फ़ तहरीक अगर केपीके में चली है, तो फिर हम आपकी बात मान लेते। और उसमें सुलेमान अकबर राजा साहब ने कहा कि इमरान खान की बहनों के हवाले से गुफ्तगू की जाती है, तो कल हमारी मीटिंग जो है वो केपीके हाउस में हुई है। उसमें इमरान खान की बहनें भी थी, मैं भी था और अली अमीन भी था। तो ये तासुर जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है कि अली अमीन गंडापुर साहब और इमरान खान की बहनें आमने-सामने हैं। ज़रताज गुल साहबा ने कहा कि हमें इस्लामाबाद में जो है वो बिल्कुल भी प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए। इससे पहले हम एक प्रोटेस्ट करके देख चुके हुए हैं। हमें चाहिए कि अपने-अपने इलाके में प्रोटेस्ट करें। मिली-जुली रद्द-ए-अमल था। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो बहुत सारी बातों का जवाब दिया और बहुत सारी बातें सौतों पे आए-शाए भी करते रहे और उस साथ में उन्होंने जो इमरान खान साहब की मंजूरी के बगैर बजट पास करने वाली जो बात है उस पे कोई जवाब ना देने से कोई किया और साथ में धमकियां वगैरह लगाई कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा जो मेरे खिलाफ जाएगा। अब देखने ये वाला है कि वो करते हैं कि नहीं करते। गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें, अपनी राय का इजहार ज़रूर दिया करें और इसके अलावा पाकिस्तान ज़िंदाबाद, हमेशा ज़िंदाबाद का नारा ज़रूर लिखा करें। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।